Bangag sa Pilipinas at tuy dagiti kang runa na damdamag, dito'y PTV Cordillera. Umuna ka dagiti damdamag bumababan ti malislista akaso ti plan a detalye idanon ni Glory Banegan. Mabati bilang dagiti na ilista akaso ti panagramas iti syudad ti Baguio iti napalabas adwa atawan. Idi 2023, nailista ti 36 akaso ti panagramas, 18.2% ang nabababa, no idilig iti 44 idi 2022. 64 met akaso idi 2021. Iti umuna a quarter ita atawan, addan ti nailista nga 5 akaso. Resulta raytoy tinagtipon nga efforts dagiti nagdudu mga ahensya ti gobyerno iti panangidaulo ti Baguio City Police Office ken City Social Welfare and Development Office. Ginagawa po ng pulis sa Baguio ang kanilang makakaya para po lalong bumaba ito. With the help ng mga in charge naman sa barangay, yung women's desk nila, kasama po natin sila para sa awareness dun sa mga kababaihan sa sinasakupan nila. Manipod 2019, kaadwan kariti insidente ti panagramas ket napasama kadagiti pagtaengan. Kadawyan a biktima ket babae a karaman iti age group a 1 to 17 years old. Kaadwan kariti perpetrators, awanan koneksyon kadagiti biktima. Kung minsan nasa inuman, kaibigan nila yung kasama nila, of course, with the effect of the alcohol, yun nga po, nagkakaroon ng incident na ganun. Mostly naman solved sila kasi identified naman yung suspect, and with the help naman ng biktima, kaya po na ifa-file natin yung kaso. Malaksid kariti na ertengan nga anti-rape campaign ti BCPO. Rekomendar dati na ingat nga implementasyon dagiti ordinansa ti Baguio kas iti curfew kan ti sana panangilako iti arak kadagiti minor de edad. Isursuro damot laang kadagiti ubing kan agtutubo ti safe touch kan bad touch. Pinaigting pa rin natin ang information dissemination regarding anti-rape law and the housing, and of course yung mga gender equality not only in the barangay but those stations na may sakop ng schools, ini-engage din nila para for lectures, and of course through our social media campaign na doon kami nagpo-post. Itibaat ti panagbabati kaso, imbilin lata ni Mayor Benjamin Magalong ti panangipatungpal, dagiti masaanan nga ahensya kadagiti programa para iti panakalapad wano pa nakakontrol ti panagramas iti syudad. Glory Balegan para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas. Nasaruk 2,000 talugasot akamang ti pulisya tinaiwanas iti Cordillera Region para iti Holy Week ken summer vacation. Naiwaras dagiti Pro Cordillera Cup kadagiti major thoroughfares ken transportation hubs. Adamat lang dagiti naiwaras iti commercial areas kas iti malls, parks, markets ken lokasyon dagiti religious activities. Imbilin pa iti Pro Cordillera ti naingat ng implementasyon ti security plans, police patrols, checkpoint operations ken traffic management. Malaksid kadagiti police personnel na saruk talugasot a volunteers tagserbi a reactionary standby support force at tumulong iti implementasyon ti security measures iti holiday period. Ti obserbasyon ti Holy Week ken araw ng kagitingan ti tanda ti panagrugi ti summer vacation. Iso anang rugiin ti preventive security measures ti pulisya. Kabiyatan na nakabantay iti Philippine Coast Guard La Union Station iti baybay tapno malapdan dagiti insidente ti panakalmes. Tunggal holiday wenno Holy Week kadawyan adawyan dagiti rirista ti San Juan, Bawang, Baknotan, Agoo ken Duna ijay La Union. May deploy dagiti personnel iti tunggal station kadwa dagiti kameng ti DRRMC volunteer groups ken dumapay nga ahensya. Sigun iti PCG, kadawyan amalmalmos dagiti turista ang nakainom iti arak. Kampanya ti PCG La Union ti Drowning Prevention Project. Gumagawa po tayo ng paraan. Isang strategy po natin ay yung paggagawa po ng bandilyo or yung local na PE system. Bali, nag-a-announce po tayo sa shoreline kung ano po dapat yung mga gawin at hindi dapat gawin po. Dagiti kang runaan na damdamag, dito'y PTV Cordillera. I-like, i-follow, can subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, and YouTube. Para iti PTV Balita ngayon sa probinsya, siya ni Alas Sungduan na imbangal daw.